Good evening, Riway Cagayan. Again. Good evening, Riway Cagayan. I've been in Manila, no, in the stage na yun. I've been also in Cebu, in the stage. This is my first time in Cagayan de Oro. So again, good evening, Riway Cagayan. Kato, murag daghan yun. Do you believe in a saying, a blessing is not a blessing if it is not shared? Yes! Diba? That is why naami diri sa Riway. Because it was not about sa kitaan or sa baligya. First, it was all about for the portier. The one Ma'am Girlie has presented. It is a blessing to our family. So meaning, kani akong bana na nagtrabaho sa bangko, very daghan kay gusnahan mo kuha niya, but dili na siya basta-basta musulod or mo appeal or anything. Actually, this is our first yun na nag-share og kanang proper product because nakita yun na mo sa among family na how effective the product is. That's why na ako sa inyong atubangan to share about the product. But a little bit of history, kanang way back 2008, when I was still working, kanang among company before, akong company before, naanay machine. Kana na machine will kanang mukuha na siya specific blood sa depende sa kinahanglan sa tao. So that is why, way back 2008, aware na ako about stem cell. Because isa sa mga blood na kuhaon or i-harvest sa tao is what we call stem cell. So kanang stem cell, mauna na siya on way back 2008 diri sa Pilipinas, study pa lang. So nag-donate ni ato na machine sa lung center para i-harvest ang isa ka specific stem cell sa isa ka tao, padaghanon na siya. After padaghanon, i-inject sa lung cancer patient. So, muna, kabalo ko how stem cell works. Ug usa ko ka-fanatic sa stem cell, wala pa ko kaila sa portier. Because sa first world country, they're using already stem cell on that time. Stem cell are used for non-invasive treatment. Kita na mata sa third world country, karon pa ta nakabaw ani. Di ba? Karon pa ta na aware na kinahanglan pa ni agi pa mga injection, chemo, radiation, very invasive. What do you mean very invasive? Imuhang lawas, kinahanglan pasakitan, kinahanglan operahan para tambalan. But when you say non-invasive, wala gihimo sa imo, just do the stem cell therapy, maulian ka. Diba? It is just as simple as that. So, when kanang naminyo mi sa akong bana, ato lang siyang libakon gamay, wa man siya diri. Kuan, very unhealthy lifestyle. So, ingon ko, libre man kag HMO, since medical field man ko, before ta magminyo, pa-lab exam sa katanan. So, yung gawa sa lab exam, sa medyo at the age of kanang bata-bata pa, 28, dili na yun siya inana kanindot. So, sige pa, dayon lang. Kanang ningon ako, if pananglitan gani, mamabdus ko dad, my loves, if mamabdus ko, kani ako ang kaning cord blood sa atong anak. So, gi-explain to ti Ma'am Girlie, ato aning ipabangking. Kay nga no, kanang magtanaw pa lang ko sa iya ha, mura nag-x-ray, ga-ultrasound, ga-laboratory na ko. Borderline na tanan. Diba? Bata pa. So,
So mga 30 na, bata pa, borderline na. So, syempre, bago pa mong minyo, wa pa may anak. Kung mga anak mo, baby pa, di ka ganahan mamangkay o sa'yo. So, ato nang ipabangking kay because sa unang panahon pakabawon ako, I mean, naibawon ako about stem cell na effective yun siya to treat any diseases. So, mauna siya, why is it a blessing? When 2019, I was invited like you. Pero nakaanak na ko. And tinuod, we bank the cord blood. And kabalo pa mo unsa ka expensive mag-bank sa cord blood, magbayad mo taga-bulan ana. And 2016, akong naanak nako akong anak, gabak mi ato mo bayad mi every month og 9,000 kapin. Every month. After 6 months, giingnan mi na infected ang cord blood sa akong anak. Dili siya, ang risk na ana mo. Kung padayon mi og bank, kung padayon nung tunamo og bank, pag abot sa time na kinahanglan namo, pwede siya i-recheck sa doctor inigamit. Kaya infected naman siya. In which, risky kayo. Nya, 20 years ni mo siya bayran. Di ba? Kay kanang 20 years, giingnan man ako ang kanang ahente pa man na, or katong naay ko na company. Ingon ko, pwede ba na sa ako ang bana? Ingon ako, kay kana siya, ako rin nang gibang, kay para yun na sa kong bana. Kay, bati yun siya glove. Then ingon din siya, pwede yun ma'am. Now, when I'm in Riwe, naingnan mi, nahibawan na mo na, kana din cord blood banking is for mommies and babies only. It's because na ay compatibility issues. 50% lang gani sa mommy, o 100% sa baby. So meaning, imong anak 20 years old na 20 years old na, di pa man na masakiton. So, kung dili pa siya masakiton, after 20 years ra siya, pwede ibang, kung dili magamit, ilabay. So, nagsayang ka for 20 years sa imong kwarta. Di ba? So, muon na to siya. Balik na ta. I was invited. When I was invited, katong sa Cebu pa na time, wala pang office. And it was 2019, he-invite me sa Mandarin Hotel for a dinner by my close friend. Inko dad, invite kong Vanessa. First time niya nag-invite na ako. Na libre o kaon. Librehon daw me. So, that's so unusual that pero abot lang, basin mas kami ani magdaragay ako kong kwarta. So, pag adto na mo, yes, it was a buffet. We were eating. After eating, humandaw kaon adto daw sa kato na room. Ako ito, ana, scam na jud ni. And I was sitting over there. While I was listening, literally, I cannot believe that I was listening to something that I was looking for. Stem cell? Oral? Wow! Tinuod ba gud ni? So I was listening and then after na product presentation, uli I was listening, tinuod ba gud ni? So pag abot na ko sa muang balay, Dad, it was so nice, ako pong bana, lagi. No, we need to try it, was so nice. Lagi, tinuod, lagi. Then, wala yun ako siya undangi. Pagka next na po, na product presentation, kami na yung duha. And I was listening. And I was talking to my mom, tinuod. Sige. My mom, naagi mo siyang stroke, na even a glass of water, mabuyan niya.
walay pagduha-duha, walay pagduha-duha ning palit siya sa therapy. And would you believe, pila to gingon ni Ma'am Girlie, one bottle pa usa na hurot, within 24 hours, my mom, general cleaning na sa among balay. Pero, she was not using the usual dose na duha o duha, then 24 hours maglimpyo dayon ka. Because my mom, any heart disease, no? Kung sa may number 1, makita ni mo sign, ana, hangakon permi. Maglisod og lakaw. Maglisod og saka og hagdanan. Diba? That's the usual sign for naay sakit sa heart. So, kamo, kung di mo aware na namay sakit sa heart, kanang mga hangak-hangak ninyo, be mindful. Because your body is talking to you. Diba? So, pagkauman, na-amaze me. So, mauna ni akong testimony, mga prelude pa to siya. I will be talking. It was a blessing for my dad. So, for my mom. So, meaning, nindot kayo sa iya. Nindot kayo ang recovery niya. Karon, I will be talking about my dad. Because my dad, naabot iyang sakit sa top 10 killer diseases. Diri sa atong top 10, according to Ma'am Girlie, na siya sa number 6. Unsa siya? Unsa siya? Yes. Kabaw ba mo kanang diabetes is known to be a network of disease? Diba? Why? Because that imyuhang dugo mana. Diba? And your body needs your blood circulation na makacirculate og tarong because your blood is gadala sa oxygen. An unoxygenated place in your body, diha motubo ang tumor. So, kinahanglan yun ang oxygen, makaadto yun na sa utok pa doon sa tip sa imong toes. Diba? But when you have diabetes, mo na ang sakit sa kong papa. And I told you it was a network of disease. Unsa may guba na organ, ana? No. When you have diabetes, ang guba na organ, ana, is your pancreas. Correct. Because that controls your body sugar. So, muadto ka, ma-check up ka sa doctor, imuhang doctor, may imong, oh, you have diabetes, unsay first ihatag? Metformin, or we will say maintenance medicine. Pero, that is just to maintain or control the symptoms. Ang imong guba na pancreas, tapakan ra sa maintenance medicine. But always guba ang pancreas. Wala siya yayo. Gitapak lang para imong symptoms, ang simptomas sa lawas sa pagka-diabetikon, di ni mo ma-feel. Di ka makalipong, ma-feel kalipong, kaluya, di ba? But imuhang pancreas still guba. Di ba? So, pagsunod di mong balik, because you have this, what we call the degenerative diseases, your doctor will always tell you, sige, balik after 6 months. Para ma-check na to if the maintenance medicine is working on your body. So, pagbalik ni mo sa doktor, wow, nanganak. Because, naabot sa imuhang heart. Diba? Or, nanganak, imong arthritis o gout. Diba? Because of your maintenance medicine, do you know that gout is a sign for a weak liver? Asa man gikan imong gidudlod sa baba na maintenance medicine, kinsa may magkuan niya, digest niya, imong liver. Kung hago ka imong liver, that will give you gout. That's a sign of a weak liver. Di ba? So, mauna siya.
Of course. Yeah. Diba? So, my papa is 76 years old, retired police. Kani man kong mga pulis ta, mga isog kayo. Pero, ayaw lang dyan, patuwag, hospital. Ay, manalaw, yun na sila. That's why my papa, mga kan, paari na diri sa Cebu kay, I'm working before in a lab, then libre tanan. Sayang ang opportunity, ma-check na to. Ang papa, ay busy ko. Kanangunhan pa kagdakog tingog para di ka mamugos. Diba? Pero di ay, nahibawan ako sa kong manghod, kung manghubag na sigaw, tanang haplas na i-offer sa iya paliton. So kabalo siya, unsay pinakanindot na haplas diha. O Niya, dili na siya manugo sa lain ka, humangkod na sikrito. Paliti ko, anin. Unsay imnon? Pain reliever. Ang sarap po igon sa pain reliever. Very good. So, mo to. Dayon, so, ang mga sakit nag-accumulate. And, napay isa. So, mo ni akong papa. Dili na siya mabuhi o glasses bagha na kayo. Di ba? Isa na sa mga results sa mga diabeticon. Ilang highs ma. Dakot. So, di yun na siya mabuhi na walay glasses. So, 67 years old, mo ni akong papa. Dayon. Yan ang apo. That's 13 years old. So, tanan na tong ginainom na tambal, do you believe na side effect? Yes. Ayuhon ang isa, dauto ng isa. Diba? That's the effect. And do you believe na kaning portier na apo ni side effect? Yes or no? Again, mag-usata. Kabalo ba mo na kani ato ang kani among gina-promote na portier na ani siya side effect? So, mo ni siya ako ipa-share sa inyo. Wala na, katulad. Ang katura, diretso. Okay. So, mo ni ang side effects sa portier. So, ako lang i-share nimo, no? Ninyo, no? Kani ako ang papa sa una because of diabetes, incomplicate na pod, na po ni siya maintenance sa heart. So, paghatag na mo sa isa ka bottle to take in, so, man na siya inom ana, then pagbakasyon na mo, para istoryahan siya, ay nagchika-chika, kami siya. O sa ito yung gipainom na ko? Ingon ko, katong stem cell pa? Nga naman, isugay siya. Kani akong kamot, ani na lang ni. Dili na ni nako maisa. So what do you call it? Kamutanan, isa daw mong kamot. Pikas. So maisa ra na. Kanang di makaisag kamot, take note. That is what we call frozen shoulder. An indication na naamoy heart disease. So ako ang papa, anak na lang ni taman yang kamot, di na niya maisa. So after ingon siya, samtang kainom ko ana, akong kamot kay maisa na nako, daman ra ang ta ni ani, kawadagkan kay nagsikreto sa ko, di istorya. No? Madlok man berahon pa dong doktor, pa-check up ang heart, pa-check up ang di ba? Ana siya. So, siya, maskin makikboxing pa kung Manny Pacquiao, kaya na nako. Meaning, ang iyang energy ning balik. Diba? So, that gives him the reverse aging process. Ingon siya, diba? Sa una, dili na, karon makikboxing, diba? Kaya na. Kaya na niya mag-hike na dili siya hangakon. Diba? So,
This is my papa, 67 years old, bagka pa kay glasses with his apo na 13 years old. So, katong nag-take na siya og therapy sa per tier, 72 years old, akong papa, akong pag-umangkon, iyang first na apo, ning debo na. So, siya yun na, ha? So, sila yun na. No? But, what did you notice? Sa una, ginasuot niya ang glasses. Karon, nara, nakabitay-bitay na lang. Char-char na lang. Di ba? Moto'y gingon ni Ma'am Girlie kaganina. Even to the smallest vessels in your body, ma-penetrate ni Portier because of the emulsification technology. And, di ba? Today, age is just a number. If you're taking Portier, kung wala, tiguang lang gihapon mo. No? Take Portier. Ngano man? Ngano mo bata man ka? Ngano mas bata man na 73 years old kaysa 67 years old? Because Portier, because of the stem cell, it will repair your organ. When your organ is repaired, automatically, maka-function siya o tarong balik, just like mga bata. Di ba? Kung nindot og function og balik inyong organ, makasakto siya og buhat sa iyang dapat sakton. So, inyong guba na pancreas mo, cause sa iyong diabetic, maayo. So, you don't need such maintenance medicine. Akong papa karon 76 years old, without maintenance medicine. And without any health issues. So, is it worth the price? Yes! Out. Ang pangutana sa mga nag-no diha, try to go to the hospital. Mo masulod sa hospital, diabeticon, paggawas ninyo, diabeticon pagod mo. Swerte na lang kung kompleto pa yung tiil. Diba? So, why am I sharing this? Because it is a great blessing to our family. Na since 2019, na ilan na mo si Portier, wala may kailan nag-hospital. You know why? Ask me why. Why? Because we believe on prevention is way better than cure. And we believe it is more barato kaysa masakit na. So, let's age gracefully. Meaning magtigulang ta na wala ta naka-wheelchair, dili tulo ka buok atong tiil. Diba? We can walk and enjoy what lives may bring us. Diba? So, do you wait for you as na kinsay nag-invite ninyo kung unsaon na to pag-try ang reverse aging na ihatag sa Portier. Diba? Yes. So, I hope I gave you this testimony. Kay dili raman ni nako gina-share kaayo, but I chose this because mo ni ang pinaka-basic na sakit sa tanan. Walay nakaila na walay diabeticon diri. Diba? It is a blessing to our family kay wala gyud mi sukad-sukad na nag-uol na nasakit ako ang parents. And gaan kaayo. Kay once na masakit isa sa pamilya, tanang pamilya masakit. Diba? So, I hope I am a blessing for you tonight as I have shared this testimony. Daghang salamat, CDO. Grabe, no?